सुन नणंदे सुन नणंदे पुराण ज्ञान लो गेले सुन सुन नणंदे सुन नणंदे सुन नणंदे पुराण ज्ञान लो गेले सुन एक दिन पंचानन भ्रमण करिले एकाम्र वन एक दिन पंचानन भ्रमण करिले एकाम्र वन सुन नणंदे सुन नणंदे सुन नणंदे पुराण ज्ञान लो गेले सुन माँ पार्वती एवं देवदेव महादेव एकाम्र वन को बुलवा लगी जाइए। एकाम्र वन कहा के कहसन जिन जगह शून्य शून्य महाशून्य थिबा ताहा के एकाम्र वन कहसन। तो हाँ माँ पार्वती एवं महादेव बुली बुली कर थकी गले आ गोटे गछर उहाड़ रे जेकर बसी पड़ले। तो सही समय माँ पार्वती कहउछन महादेव को जे मते किछि ब्रह्म ज्ञान कथा कह प्रभु जे मैं सुनी करी विश्व ब्रह्मांड रे मुक्ति पाइबे। आग पार्वती को पंचानन कहूतिले तो से ब्रह्म ज्ञान पार्वती को पंचानन कहूतिले तो से ब्रह्म ज्ञान सुख पक्षी करिला श्रवण गेले ईश्वर महादेव जिते बेले माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान कथा कहूँ आमे कथार कहीं बोली अच्छे पिला जदि बापा जदि आग पूर्व अजा माने काना करथिले कहानी कही कही तांकर नाती मन के तो सही समय कहानी सुनला समय रे नाती माने ह ह बोली कर हुंकार मारुथि तो महादेव जिते बेले ब्रह्म ज्ञान कथा पार्वती को कहउछन पार्वती काना करछन ह ह बोली कर हुंकार मारुछन। तो सही समय सुड़ी सुड़ी ब्रह्म ज्ञान को माता पार्वती सोई पड़ले। तो सही समय गोटे सुख पक्षी मरी जाइथिला सेई वृक्ष रे तो से ब्रह्म ज्ञान कथा सुनी सुनी कर से जीवन न्यास पाइबा आ ब्रह्म ज्ञान इयाडे पार्वती सुई सारला मात्र के सब ब्रह्म ज्ञान कथा सुख पक्षी सुनी जाइथिला। तो महादेव देखले जे पार्वती सुई दैछन पार्वती तो सुई पले न आ के मोर कथा के हुकार मारुछे आ क्रोध होई करी से सुख पक्षी के भस्म करी देबे बोली कर भावती करी कराउ थाए मोहि मो बिनु अन्य गति नाही से सुख पक्षी जेते जीवन न्यास पाइछे अधा ब्रह्म ज्ञान कथा पार्वती सुनले और अधा ब्रह्म ज्ञान कथा सुख पक्षी सुनिले। तो माता पार्वती जेन ब्रह्म ज्ञान सुनिछन से ब्रह्म ज्ञानता हरिवंश है और सुख पक्षी जेन ब्रह्म ज्ञान सुनले से ब्रह्म ज्ञान तो भागवत हो गला। तेणु करी पार्वती सुनला ब्रह्म ज्ञान रे राधांकर सब चरित्र रहला और सुख पक्षी जेनटा
माता पार्वती श्री सरला पर सुनला तांकर भागवत रे राधांकर चरित्र नाम नाम आसीची किंतु चरित्र तांकर नै आग फाले हेला भागवत फाले हेला हरि वंश जे ग्रंथ फाले हेला हरि वंश पाले भागवत हेलाटी ग्रंथ हो सुन ननंदे लो सुन ननंदे पुराण ज्ञान लगले सुन महापार्वती से ब्रह्म ज्ञान के शुणी दादा मन दुई नंबर प्रश्न अच्छे तो राधा साड़ी जन्म चरित्र तो साड़ी जन्म चरित्र कहबार आगर बेले आज्ञा माने फरमाइश करिछन गुटे समरपुरी गुटे शास्त्र सबकर मन के महे कर ई बंसी वाले कन्हैया मोरे ई मोर जानू संगे मोर मुलाकात करेंगी ई मोर कान्हू संगे मोर मुलाकात करेंगे दूरे दूरे से रही जाइछि मोर कथा के नहीं सुनुछि अरे दूरे दूरे से रही जाइछि मोर कथा के नहीं सुनुछि ए तुई करी दे रे गुटी चमत्कार बंसी वाले कन्हैया मोरे ई मोर जानू संग मोर मुलाकात करेंगे ई मोर कान्हू संग मोर मुलाकात करेंगे दे ये बंसी वाले कन्हैया मोरे ये बंसी वाले कन्हैया मोरे मोर कान्हू संग मोर मुलाकात करेंगे मोर कान्हू संग मोर मुलाकात करेंगे दूरे दूरे से रही जाइछे मोर कथा के नहीं सुनोछे दूरे दूरे से रही जाइछे मोर कथा के नहीं सुनोछे तू करी दे रे गुटे चमत्कार ई बंसी वाले कन्हैया मोरे मोर कान्हू संगे मोर मुलाकात करेंगे मोर कान्हू संगे मोर मुलाकात करेंगे मोर कान्हू संगे मोर मुलाकात करेंगे
আমার যেমনি রাজ কিশোর মিশ্র প্রিন্সিপাল মহাশয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভালুমুন্ডার আসিবার আমার প্রিন্সিপাল মহাশয় সম্মান সহিত 100 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করিছেন তাঙ্কর চলা বাটরে সেই বাবা বিশ্বকর্মা সদা সর্বদা মঙ্গলময় করন্তু বলানন্দে সাগরে কবার হরি হরি বল তো সর্বপ্রথমে এই শাড়িটা কেনতা করে জন্ম হয়েছিল আউ শাড়ি কে মা মানে কেনতা করে ব্যবহার করবার কথা হ্যাঁ সেই কথা বেশি লমাই গলা বেলে কাটি কে জনে চলো কেনটা কেনটা তো এই কোজ বাত এটা পনত কানি কহেছ এক কথা তের কয় পনত কানি কে হেলা যে ছানছ এক কথা তের কইব গো আগরাধিকা বইলে জগতর নাথ গো কহি দেবী শাড়ি জন্ম চরিত্র এ মা রাধিকা বইলে জগতর নাথ গো কহি দেবী শাড়ি জন্ম চরিত্র আগ পার্বতী কাটিলে সুতা গো ঈশ্বর বনিলে মোর পাট মুকুতা রাধার শাড়ীକୁ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ହିଁ ବନେଇଥିଲେ ଆଗ ପାର୍ବତୀ କାଟିଲେ ସୂତା ହୋଲନି ଈଶ୍ୱର ବୁଣିଲେ ପାଟ ମୁକୁତା ଆଗ ପିନ୍ଧି ଅଛି ମୁହିଁ ଉମନନ ବସନର ଶାଢୀ ମୋର ଶାଢୀରେ 7.5 କେଜି ସୂତା ଲାଗି ଅଛି କାଣା ଥିଲେ মোবাইলে সাইড के जो खुली खुला करे वो पाछे दुकान আছে दुकान ने कोटा करमो हे 7.5 केजी রু যদি 100 গ্রাম দি যদি কমি যাবা তো কাଣା হেবা তোর ননি তুমি মোর ঝগড়া আইবা এ বড়গা এই শাড়ীর কথা নেই কহবার নানি কেন শাড়ী তো আপর যুগে রাধা যেন শাড়ী পিন্ধিଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀରେ ଗଣି ଗଣି କରି 7.5 କେଜି ସୂତାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ରାଧାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଆଗ ଶାଢ଼ୀରେ 7.5 କେଜି ସୂତା ଲାଗି ଅଛି ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ପର ଧଡ଼ି ପଡ଼ି ଅଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 10 ଅବତାର ଶୁଣିଛ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ରାମ ପରଶୁରାମ ବୌଦ୍ଧ କଲ୍କି ଏନ୍ତା କରି 10ଟା ଅବତାର ଭିତରୁ ରାଧାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀରେ 2ଟା ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥାଏ କି ଲାଗ ইহাতে যেনটা চুমকি বর্ডর নেই পড়িছে পিলা রাধা শাড়িরে দ্বাপর যুগরে মাছ কেছ মাছ কেছ মাছ কেছ মাছ কেছ এন্টা ধরি পড়িছিলা ওই কেনটা বিসর মারুছে গা বলো ওই বিসর মার মই ইহাদের কথা কহনি হ্যাঁ দ্বাপর যুগের কথা কহি হয় গো আগ শাড়িরে 7.5 কেজি সুতা লাগি আছে মৎস্য কচ্ছ পর ধরি পড়ি আছে আগ আগরে শ্রীকৃষ্ণ মোর পছে বলরাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କୁ রাধা বহু স্নেহ করিଥିଲେ বলি তোর আগারে কৃষ্ণ রহিলে আউ দেড় হাত ছাড়িকর সমস্ত কলিযুগরে আমরা মা মানে পনত কানে ছাড়ছে এটা দেড় শ্বশুর বলরাম রহিলে তো দেড় শ্বশুর মান্যটা সর্বপ্রথমে কিয়ে করিଥିଲେ জানিছ से कथा बुझे कर कहि दे सुण सुण सुख्या जन हे देई करी मन से तो आज घर कथा हे कर हे पितृ सत्य पाली राम गले से बना को कर्म बने छोड़ी मेला दे सीता माता तो जिते लंकापति रावण सीता माता को चोरी कर नहीं गला तो तापरे रावण के मारिक रामचंद्र तो घर के आनी सीता तो समस्ते अयोध्यावासी सीता को क्या होते पिला तो सही समय सीता माता को अयोध्यावासी समस्ते कलंकिनी नारी बोली कहले तो कलंकिनी नारी बहला मात्र के रामचंद्र लक्ष्मण के आज्ञा देले से सीतांकर देहरु कलंक दागटा नहीं लिभा पर्यंत सीता को अरण्य रे छड़ा जाऊ भाई लक्ष्मण रे जो सीता को जंगल रे छाड़ी पड़िया तो जेते बेले सीता माता को लक्ष्मण छाड़वा के जाइछन लक्ष्मण सीता माता पाद तले पड़ी कर कांदुथिले तो सीता माता को पचराले
যে ভাই তুমি কাহে হেলাতি কান্দুছ হ্যাঁ আজকালি ভাউজকে মা সঙ্গে সম্মান করবে কেন শাস্ত্রে কবি প্রমাণ দিয়েছেন কাহে বলি বড় ভ্রাতা পিতা তুল্য হব বড় ভাই বাপা সমান সমান। বলে বড় ভাউজ মা সমান সমান লক্ষ্মণ 14 ବର୍ଷ বনবাস জঙ্গল ভিতরে ଥିଲେ হ্যাঁ কিন্তু সীতা মাতাঙ্কর মুখকে নিয়ে ଦେଖିଥିଲେ नहीं देखी थी। তো দিনে পরীକ୍ଷା କରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଯେତେ ସାଞ୍ଜ ସିଙ୍ଗାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ସବୁକୁ ଚିହ୍ନାଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ଜିନିଷକୁ ବି ଚିହ୍ନି ଦେଇ ପାଇଲେ ତାପରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ କାहे ଜିନିଷ चिनी चिनी ना तो କାଣା କି किसी के नहीं चिनी बोले घड़ी गुड़ा ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଦର ପାଉଜିକି ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନାଲେ ସୀତା ମାତା ହଁ ହଁ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଭାଉଜଙ୍କର ପାଉଜି ହଇ ଗୋ କେବଳ ପାଦକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିକରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ ମା ମୁଇଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ମୁଖକେ ହିଁ ଦେଖବାର ଚାଲ ତମକୁ ମା ସହ ମୁଇଁ ସମାନ କରସି ହଇ ଗୋ କିନ୍ତୁ ମୋର ବଡ ଭାଇର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବୋଲି କରି ମୁଇଁ ତମକୁ ଆଜି ଛାଣବା ଲାଗି ଆସିଛେ ତ अरे ना थो ତ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତା ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାहे ବଲି ଗୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୁଖକେ ତମେ ନେଇ ଦେଖି ହଁ ତମେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ହେଇକରି ହଇ ଗୋ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ବଡ ଭାଇ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବ ହଁ ହଁ ତମେ ମୋର ଦେଢ ଶ୍ୱଶୁର ବଳରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ହଁ ଆଉ ମୁଇଁ ରୁକ୍ମଣୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବି ହଇ ଗୋ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବଳରାମ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ହଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଳରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ମୁଖକେ ଯେନ୍ତା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେଇ ଦେଖିଥିଲେ ହଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଠିକ ସେନ୍ତା ସମ୍ମାନ କଲେ ଦେଢ ଶ୍ୱଶୁର ମାନ୍ୟ କଲେ ରୁକ୍ମଣୀ କାହାକୁ ବଳରାମକୁ ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ପନତ କାନିରେ ରଖିଥିଲେ ବଳରାମକୁ ବୋଲେ ଇ ପନତ କାନିରେ ଦେଢ ଶ୍ୱଶୁର ବଳରାମ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପନତ କାନି ଦେଢ ହାତ ଛାଣିକି ଛାଣି ପିସୁ ଛାଣି ଦେସୁ ଗୋ ନନୀରାମ ଆଗ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଇ ପଛେ ବଳରାମ ଅନୁସୟା ଦେଲେ ଆଣିକ ନଣଲେ ଅନୁସୟା ଦେଲେ ଆଣି ହଁ ହଁ ଆଗ ମୋର ବେଣୀ ମଥା ମଣିବ ସତେ ଗো ଇ ହସ୍ତକୁ କଙ୍କଣ ମୁଦି গো যেতে এমা মোর বেণী মথা মণি গো সতে হস্তକୁ রতন চুড়ি গো যেতে মায়াবতী দেলে আনি মায়াবতী দেলে আনি ননদেব মায়াবতী দেলে আনি মায়াবতী দেলে আনি ননদেব করবো গো তবে জানবো কেনতা লাগছে আসলা বেলু খালি মু নন্দ তোরা 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 হয়েছে আর আনি যাব ঘরকে সরিগলা বলে ए माहे के अरे मेरे सीने में तेरा दिल अरे अलग अलग